एक और कयामत आ चुकी है। न आसमान से बिजली गिरी, न जमीन फटी, लेकिन इंसान अंदर से टूट चुका है। और जब फितना खामोशी से आए तो लोग महसूस भी नहीं करते। इसलिए एक दिन वो पूछते रह जाते हैं, दज्जाल आया कब? जबकि हकीकत ये होती है, दज्जाल आ चुका होता है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सप्रा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हकीकत पर जो चेहरा नहीं रखती लेकिन पूरी दुनिया को चलाती है। इस वीडियो का टाइटल आपने देखा, दज्जाल सिर्फ एक शख्स नहीं, पूरा सिस्टम है। एआई, कंट्रोल और कयामत का आगाज। इस वीडियो में हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे, हम निशानियों को जोड़कर देखेंगे। वो बातें जो अलग अलग लगती हैं, आखिर जमाने के एक ही नक्शे का हिस्सा कैसे बन जाती हैं। सोचो, अगर सच झूठ लगने लगे और झूठ इतना खूबसूरत हो जाए कि इंसान उसे खुद सच समझकर गले लगा ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल से पहले धोखे के साल होंगे। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि वो साल कब आएंगे, सवाल ये है, क्या वो साल आ चुके हैं? क्या दज्जाल सिर्फ एक शख्स है या फिर वो एक ऐसा निजाम है जो जहनों को सुलाता है और रूहों को कैद कर लेता है? ये फितना तलवार से नहीं आता, ये अकल पर दस्तक देता है और हक को धीरे धीरे गुम कर देता है। अगर आप हकीकत को समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आखिर जमाने के फितनों को पहचान सकें, तो वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कमेंट में लिखो, तुम्हारे ख्याल में दज्जाल एक शख्स है या सिस्टम? और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम, टेक्नोलॉजी और आखिर जमान के फितनों पर ऐसे डीप डाइव्स मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक खबरदारी है। चलो अब शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि दज्जाल सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि पूरा निजाम है, तो इसका मतलब सिर्फ एक आदमी नहीं होता। हमारे उलमा जब फितना दज्जाल को समझाते हैं तो वो सिर्फ एक चेहरे का जिक्र नहीं करते, बल्कि एक पूरे माहौल की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा माहौल जहां झूठ इतना आम हो जाता है कि लोग उसे झूठ समझना ही छोड़ देते हैं, और जहां धोखा, धुंध और गुबार इस कदर फैल जाता है कि इंसान को समझ ही नहीं आता कि हक किधर है और बातिल किधर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर जमान के बारे में बताया कि ऐसे साल आएंगे जहां सादिक को कज्जाब और कज्जाब को सादिक समझा जाएगा, अमानतदार को धोखाबाज और धोखाबाज को अमानतदार कहा जाएगा। ये बात सिर्फ एक शख्स की पहचान नहीं करती, बल्कि पूरी सोच, पूरी सोसाइटी और पूरे निजाम की निशानी बयान करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि निजाम से मुराद क्या है? निजाम सिर्फ हुकूमत का नाम नहीं होता। निजाम का मतलब होता है सोच का निजाम, मईशत का निजाम, मीडिया का निजाम और आज के दौर में टेक्नोलॉजी का निजाम। वो फ्रेमवर्क जिसके जरिए इंसान की सोच, उसका वक्त, उसका पैसा और उसके फैसले धीरे धीरे किसी और के इख्तियार में चले जाते हैं। इसलिए दज्जाल का फितना उस दिन से शुरू नहीं होता जब वो शख्स दुनिया के सामने आता है। उससे पहले उसका माहौल तैयार किया जाता है, उसकी सोच को कबूल करने के लिए जमीन हमवार की जाती है और उसका सॉफ्टवेयर चलाया जाता है, ताकि जब हार्डवेयर आए तो लोगों को वो अजीब ना लगे, बल्कि वो पहले से ही उसकी सोच के कई पहलू कबूल कर चुके हों। अब जरा सोचिए, अगर एक ऐसा निजाम हो जो आपको बताए कि आपको क्या देखना है, क्या सोचना है, किससे डरना है और किसको फॉलो करना है। अगर आपकी खुशी, आपका गुस्सा और आपका डर छुपे हुए निजामों के इशारे पर चलने लगे, तो फिर आपके पास असल आजादी कितनी रह जाती है? यही दज्जाल का निजाम है। ये जबरदस्ती से नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे आपके कल्ब, आपके दिमाग और आपके फैसलों पर कब्जा करता है। और आज के दौर में ये काम सबसे तेज जिस जरिए से हो रहा है, उस पर हम अगले हिस्सा में बात करेंगे, जब हम देखेंगे कि एआई, एल्गोरिदम्स और डिजिटल दुनिया का किरदार इस निजाम दज्जाल को कैसे मजीद ताकतवर बना रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि डिजिटल निजाम ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करता है। हमें लगता है कि हम खुद डिसाइड कर रहे हैं कि क्या देखना है, लेकिन असल में ये पहले से तय होता है कि आपको क्या दिखाया जाएगा, कैसे दिखाया जाएगा और किस वक्त दिखाया जाएगा। हर क्लिक और हर स्क्रॉल एल्गोरिथम को ये बताता है कि आपकी तवज्जो कहाँ रुकती है, और फिर वही चीज दोबारा और तेज अंदाज में आपके सामने लाई जाती है। ये इत्तेफाक नहीं, अटेंशन का कंट्रोल है। सोशल मीडिया इस तरह डिजाइन की गई है
کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے آپ سکرول کر رہے ہیں، جبکہ اصل میں آپ کو سکرول کروایا جا رہا ہوتا ہے۔ ہر سوائپ ایک چھوٹا سا ڈوپامین ہٹ دیتا ہے جو دھیرے دھیرے آپ کے وقت اور فوکس کو قبضے میں لے لیتا ہے۔ اسلام قلب سلیم سکھاتا ہے، لیکن جب دل کا زیادہ حصہ رینڈم کانٹینٹ میں الجھ جائے تو حفاظت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس نظام کا دوسرا حصہ انفارمیشن کنٹرول ہے۔ سچ اور جھوٹ کے درمیان لگی تصویریں، آوازیں اور ویڈیوز ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں جہاں دیکھنا بھی یقین کی گارنٹی نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات آخر زمان کے بارے میں فرمائی تھی، آج وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سب سے خطرناک پہلو بیہیویئر کنٹرول ہے۔ الگوریدمز صرف پسند ریکارڈ نہیں کرتے بلکہ عادتیں بناتے ہیں۔ کچھ ہی وقت میں فون اٹھتے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے اور فارغ لمحہ بنا سوچے سکرول میں گزرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا، لیکن جب فیصلے ریفلیکس بن جائیں تو آزادی دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ صرف ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں، ایمان کا امتحان ہے۔ اگلے حصہ میں ہم دیکھیں گے کہ مسلمان اس ڈیجیٹل فتنے کے درمیان کیسے ہوش اور تقوی کے ساتھ جی سکتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اگر یہ نظام اتنا پاورفل ہے تو مسلمان کیا کرے؟ صرف ڈر کر بیٹھنا یا ایمان کے ساتھ جینا سیکھنا؟ اللہ نے ہمیں فری ول دیا ہے، اور دجالی نظام کا اصلی نشانہ یہی ہے، آپ کو دھیرے دھیرے ایسے ہیبٹس اور پیٹرنز میں ڈالنا کہ لگے کہ آپ چوز کر رہے ہیں، جبکہ اصل میں آپ صرف ریاکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ امتحان یہ نہیں کہ آپ کے پاس موبائل ہے یا نہیں، امتحان یہ ہے کہ موبائل آپ کو چلا رہا ہے یا آپ موبائل کو چلا رہے ہیں۔ پہلا قدم ہے ڈیجیٹل روزہ، اپنے اسکرین ٹائم پر ہوش سے کنٹرول۔ صبح اٹھتے ہی پہلا ٹچ فون نہیں، پہلا ٹچ قرآن، دعا یا ذکر ہو۔ رات کو سونے سے کم از کم 30 منٹ پہلے اسکرین بند۔ ہفتے میں ایک دن صرف ضروری کالز اور میسیجز، کوئی اسکرولنگ نہیں۔ چھوٹے سٹیپس، لیکن یہ آپ کے دماغ کو ٹرین کرتے ہیں کہ میں مالک ہوں، اسکرین میری غلام نہیں۔ دوسرا قدم ہے کانٹینٹ فلٹر، اپنی ڈیجیٹل ڈائٹ صاف رکھو۔ جو چیز آپ کو گناہ یا بےہودگی کی طرف لے جائے اس پر انسٹنٹ نو۔ فالو وہ چینلز جو قرآن، سیرہ، علم اور ٹیکنالوجی کو اللہ کے نزدیک سمجھاتے ہوں۔ ہر 2-3 ہفتے اپنی سبسکرپشنز چیک کرو، جو دور لے جائیں انہیں میوٹ یا انفالو، جو قربت دے پروموٹ۔ تیسرا قدم ہے ذکر پلس علم ایکولز ڈیجیٹل تقوی۔ روزانہ قرآن، فائدہ مند علم اور چھوٹے چھوٹے ذکر کا سسٹم بناؤ، جیسے فون ان لاک کرتے ہی بسم اللہ یا استغفر اللہ۔ دھیرے دھیرے ریاکشن عبادت بن جاتا ہے۔ یہ صرف انڈیویجول نہیں، فیملی مشن بھی ہے۔ گھر میں ڈیجیٹل کوڈ آف کانڈکٹ بناؤ، بچوں کے لیے کلیئر رولز اور ٹیکنالوجی کا کنٹرول ایمان کے ہاتھ میں رکھو۔ سوچو، اگر یہ چھوٹے قدم اپنا لیے جائیں تو 2026 کا یہ خاموش فتنہ آپ کے لیے صرف ڈر کا سورس نہیں، ایمان اپ گریڈ کا موقع بن سکتا ہے۔ اب آپ کی طرف ایک ضروری سوال، کمنٹس میں ضرور لکھنا، آپ کو سب سے زیادہ کس جگہ پہ محسوس ہوا کہ نظام نے آپ کو پکڑا ہوا ہے؟ اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔